31 नंबर चरण में आपण दशमदक विषय रे दिया जाइछि। से दशमदक एते सुंदर भाव में बाणी रे लिखिछन्ति। आउ आपण जत स्वर रे बोलिबे निश्चित आखिर लुह गळि आउ से लिरिक्स मध्ये बहुत बढ़िया। चरमरे धन मोरा दरिद्र पसरा तो पाई करुणा मोर असरंती परा तो पाई करुणा मोरा असरंती परा तो पाई करुणा मोर असरंती परा दश मोदक कु धन न जीवु पासोरी साधिबु प्रति मोदक गंठी धन करी दश मोदक कु धन न जीवु पासोरी साधिबु प्रति मोदक गंठी धन करी उच्च नीच भेद भाव न रखिबु केबे जगतरे साधु बोली बोलाइबु तेबे उच्च नीच भेद भाव न रखिबु केबे जगतरे साधु बोली बोलाइबु तेबे शिक्षागत योग्यता को केबे न मापिबु ज्ञानी पणे पण करे गणा तु होइबु शिक्षागत योग्यता को केबे न मापिबु ज्ञानी पणे पण करे गणा तु होइबु दिन न मापिबु धन तेजी अहंकार पुरुखा बोली निजकु न कहिया बर दिन न मापिबु धन तेजी अहंकार पुरुखा बोली निजकु न कहिया बर नुआ भाई भौरी को करिबु आदर कोले नेबुता हमको न करी हतादर नुआ भाई भौरी को करिबु आदर कोले नेबुता न करी हतादर विकार ग्रस्त तू होई सत्संग वर्जन न करिबु ज्ञान धरी कदाचन विकार ग्रस्त तू होई सत्संग वर्जन न करिबु ज्ञान धरी कदाचन
নকরিবু প্রয়োগত নিজ অহজ্ঞান মানি চলুথিবু ধন গুরু ঘর জ্ঞান নকরিবু প্রয়োগতু নিজ অজ্ঞান মানি চলুথিবু ধন গুরু ঘর জ্ঞান পদবী লালসা মনে নরকিবু কেবে বিপদ উদ্ধার লাভ করুথিবু কেবে পদবী লালসা মনে নরখিবু কেবে বিপদ উদ্ধার লাভ করুথিবু তেবে ক্ষমা করে বড় সান বিচার তু কেবে ন করিবু অহংকার শূন্য বাবু তেবে তু হইবু বড় সান বিচার তু কেবে ন করিবু অহংকার শূন্য বাবু তেবে তু হইবু চরিত্র গঠন পাই করিবু উদ্যম আচরণ সিদ্ধ হইবু উত্তম চরিত্র গঠন পাই করিবু উদ্যম আচরণ সিদ্ধ হইবু উত্তম একমুখী হই বীজ মন্ত্র জপুথিবু কৰাଳ কাଳ কবৰু অবশ্য তৰিবু একমুখী হৈ বীজ মন্ত্ৰ জপুথিবু কৰাଳ কাଳ কবৰু অবশ্য তৰিবু মৈত্রী ভাব অন্তঃস্থলে করিবু পোষণ সে ভাব ফেড়িব তোর সকল কষণ মৈত্রী ভাব অন্তঃস্থলে করিবু পোষণ সে ভাব ফেড়িব তোর সকল কষণ সংঘর নিয়ম মানি অবশ্য চলিবু কল্যাণ করুছি ধন অকাল টালিবু সংঘর নিয়ম মানি অবশ্য চলিবু কল্যাণ করুছি ধন অকাল টালিবু কল্যাণ করুছি ধন অকাল টালিবু কল্যাণ করুছি ধন অকাଳ টাଳିବୁ। ଏହା ଥିଲା ଚରମ 34ର ଦଶମ ଦଗ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପଠନ କରିବେ ଚରମ 34।